रक्त की कमी को दूर करने हेतु किया गया एक रक्तदान शिविर का आयोजन। जामुड़िया से चांदा को जाने वाले मुख्य सड़क कुआं मोड़ के समीप श्री श्री वामदेव सेवा आश्रम में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 24 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। यह रक्त संग्रह आसनसोल जिला अस्पताल के डॉक्टरों के सहयोग से किया गया। इस मौके पर डॉक्टर पार्थो प्रतिम राय, बद्रीनाथ नाग, कालीपदो घोष के अलावे इस आश्रम के सदस्यगण उपस्थित थे। इस रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर पार्थो प्रतिम राय ने बताया कि श्री श्री वामदेव बाबा सेवाश्रमेर पक्ष থেকে প্রতি মাসে 3 নম্বর বুধবার আমাদের ইংরেজি 3 নম্বর বুধবারে আমাদের চক্ষুদান চক্ষু ছানি অপারেশনের শিবির হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের রক্তদান 3 মাস 4 মাস পর পরই আমরা রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করি, কারণ এই মুহূর্তে আমাদের আসানসোল সাব ডিভিশনের মধ্যে আমাদের যেটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে যেটা আমাদের ব্লাডের সংকট চলছে সেটা দূর করার জন্য আমরা একটা ছোট্ট প্রয়াস করি। আজও সেই অনুসারেই আমরা ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করেছি। এ পর্যন্ত আমরা নিজেরা এই ব্লাড দিয়ে ব্লাড বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না, যার জন্য আমরা ব্লাডের যেটুকু চাহিদা আছে সেটুকু দূর করার জন্য আমরা একটা ছোট্ট প্রয়াস করছি। এই পর্যন্ত আমরা এখন 5 জন হয়েছে, আরও আমাদের ধীরে ধীরে আসছে। এই কিছুক্ষণ আগে আমাদের ব্লাড ক্যাম্প শুরু হয়েছে। সাব ডিভিশন গভর্নমেন্ট হসপিটাল থেকেই আসে। আপনার নাম? আমার নাম পার্থপ্রতিম, ডাক্তার পার্থপ্রতিম রায়। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।